kama za wanadamu. Kama Mungu angetazama kama wanadamu, ni nani angesimama mbele zake? Mawazo yake yako juu sana kuliko yetu, na njia zake si kama za wanadamu. Angalia sura, angalia sura ya mwanadamu, anaangalia moyo, moyo, anaangalia moyo wa mwanadamu. Mwanadamu ana vipimo vyake vya kupimia, bali Mungu anatazama moyo. Mfalme Sauli alimtazama kijana Daudi, akamwambia, wewe ni kijana tu, hauwezi kumshinda huyo Goliati, maana yeye ana nguvu kuliko zako. Angalia sura, angalia sura ya mwanadamu, anaangalia moyo, moyo, anaangalia moyo wa mwanadamu. Na kuomba umwangalie Mungu. Maisha yako ni Mungu anayajua, na kesho yako ameiweka mikononi mwa